दूधसागर पास होने दो। उस तरफ आएगा सर, उस तरफ अभी नहीं, स्टेशन से 1 किलोमीटर के बाद ये जाएगा यार। जाएंगे क्या? नहीं बस स्टेशन में बैठेंगे। जूम किया तो ब्लर हो जाता। तुम आराम से, फोटो बहुत महंगा पड़ेगा नहीं। मैं ऐसे कर रहा हूँ। हाँ ऐसा ही करना है, ऐसा करने के बाद स्क्रीनशॉट लिया तो चलेगा। दूधसागर स्टेशन इधर रुक रहा है। वाटरफॉल से रुकने के लिए बोल रहे हैं सर, बात कर रहे हैं रुकना ही चाहिए। नहीं वो स्टेशन पर रुकेगा, आगे नहीं रुकेगा। और ये क्या जो कुछ भी हो दूधसागर वाटरफॉल। अरे यार इधर ही खींचना दो, अरे यार इधर ही रुकवा दो बस, नहीं तो इधर से बाय वॉक जाएंगे, ट्रेन पीछे पीछे आ गए। तब कैसे जा रहा है तो बाकी पकड़ेगा नहीं नहीं पीछे हम आगे चले जाएंगे। ऋतिक रोशन की तरह मैं अरे निकल गया ट्रेन। इधर कौन काम करेगा? अरे इधर से बहुत अच्छा व्यू है इस तरफ। इधर भी अच्छा है ये है ना। नॉर्मल एक एंड पे सपोज ये दो है ना, उस तरह तू खड़ा होगा तो इधर से फोटो इधर। हाँ इधर वो नहीं ये कुछ नहीं कह सकते, करो मजा कर। इधर आता था तेजा ఎదురు చర్చ్ ఉంటుంది, గుడి గుడి అదిగో ఇటు ఇటు ఎక్కడ వస్తుంది అడ్డు? వైడింగ్ మీరు ముఖం పడుతుందో చూసుకో. తేజ 2 టన్నెల్స్ తర్వాత స్టార్ట్ చేసిన వీడియో, ఇక్కడి నుంచి 2 టన్నెల్స్ తర్వాత బ్యాక్ టు బ్యాక్ వస్తాయి టన్నెల్స్ అవి. స్టార్ట్ చేసావా? ఆపే. వెనకాల బాగుంటుంది, చూస్తూ ఇది ట్రైన్ పోతుంది. అందరు ఫోన్లు బయటికి నీ ఎక్కడి ఇక్కడ దగ్గర ఉన్నాయి కదా మేడం, అదిగోండి స్టార్ట్ చేద్దాం.
होतो मी स्टार्ट. మేడం మీకు ఎదుర్కొండానే వస్తుంది, స్ట్రైట్గానే వస్తుంది. అబ్బా ఇక్కడ నుంచి బాగుంటుంది. బిల్డింగ్ వస్తుంది ఫస్ట్, ఒక బిల్డింగ్ వస్తుంది. మేడం వచ్చింది బిల్డింగ్కి. दिख रहा है वीडियो खींचो खींचो खींचो